ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ ویلکم بیک۔ خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ، اور آج سب سے پہلے ہے بیمہ۔ بیمہ نہیں کرواتے؟ پالیسی جو لیتے ہیں، بیمہ پالیسی، انشورنس۔ یہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے بیمہ۔ بیمہ کا مطلب ہے خوف، رسک۔ انہوں نے بھی یہی کیا۔ اور ہمارے ہاں بیمہ کا آغاز پتہ کب ہوا؟ کب سر؟ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک مورخ تھا سجان رائے۔ سجان رائے بڑی دلچسپ اس کی تحریر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج کل شہر میں ایماندار لوگوں نے ایسی دکانیں کھول رکھی ہیں جہاں لوگ اپنا مال و زر سفر پر نکلنے سے پہلے اس لیے جمع کروا جاتے ہیں کہ رستے میں کوئی چوری چکاری ڈکیتی نہ ہو جائے، اور جب وہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں تو اس سامان کے اگینسٹ انہیں ویسا ہی سامان، یعنی اگر سونا ہے 20 تولے سونا ہے تو 20 تولے سونا وہاں مل جائے گا، اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کی ایکویولنٹ ویلیو وہاں مل جائے گی۔ اس کی ایگزیکٹ تحریر ہے کہ راستے میں لٹ جانے کے خوف سے اپنا مال و زر جمع کرواتے ہیں اور دوسرے شہر جا کر مصدقہ دکان سے وصول کر لیتے ہیں۔ آج کل اس نظام کو بیمہ کہتے ہیں۔ یہ اس دور کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ تو سر اس کے بعد ثبوت کیا تھا کہ اگلے اسٹیشن پہ جا کے مال مل جائے گا؟ ایک سنہری کاغذ ملتا تھا، گولڈن پیپر، اس کے اوپر مصدقہ مطلب مہر ہوتی تھی، سائنڈ ہوتے تھے وہ۔ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ آن لائن پیمنٹ کیا ہے؟ بینکنگ کی آن لائن پیمنٹ ایسے ہی ہے۔ پھر ہنڈی کا کاروبار، ہنڈی بھی ایگزیکٹلی یہی کچھ ہے۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ ایان علی کے وارثان اگر ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجواتے تو یہ خواری بھی نہ ہوتی اور وہ بھی نہ پھنستی۔ اچھا میرے کو تو چپیڑ کھاوے نہ کھاوے، زرداری صاحب کو ضرور کھائیں گا۔ زرداری صاحب سے کیوں بھائی؟ اچھا انہوں نے تم دسا کہ زرداری صاحب سے کیوں پائی؟ ایان علی کا ذکر ہو رہا ہے تو زرداری صاحب سے کیوں پائی؟ اچھا جی، پھر ہے راج۔ راج کیا ہے؟ راجا کا راج، یہ اس کا راج ہے۔ راج کپور، راج کمار، جی سر، شہزادہ، پرنس، اور راج مستری۔ یہ جو مستری والا راج ہے اس کو راج کیوں کہتے ہیں؟ اے کہ مطلب گھر بناندا ہے۔ تو پھر راج کمار کدھر نکل گیا؟ ہن کتھے گئی تہاڈی کتاباں؟ بات تو ویسے سوچنے والی ہے۔ جی سوچنے کی بات ہے کہ راج کو، یہ جو میسن ہے، میسن، اس کو راج کیوں کہا جاتا ہے؟ راج سنسکرت کا لفظ ہے اور اس میں کوئی معنی میسنری سے متعلق، مستری سے متعلق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سر اب کنے پنگا لیا ہے راج مستری والا؟ یہ عربی میں میسن کو کہتے ہیں راز، زے کے ساتھ، رے الف زے، راز۔ اور ہندی میں زے ہوتا ہی نہیں۔ زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی۔ زندگی کا مزہ تو کھٹے میں ہے۔ دیکھو اس نے مزہ بھی کہہ دیا، مزہ، اور زندگی نہیں ہے، زندگی ہے۔ تو یہ ہندی میں جا کے راج ہو گیا جی۔ تہاڈے ساری دی کرسیاں اوتھے نہ لوا دیاں میں۔ چنانچہ راز کو یہاں پر راج کر دیا۔ پرسوں جانا جی میں اپنے بڑے دی قبراں تے، اچھا، تے میں انہوں نے کہنا تسی سانو سارا کچھ غلط سکھایا ہے، ہن سانو ساریاں صحیح گلاں دا بھاجی کولوں پتہ لگ رہا ہے۔ جی میں رونڈے بڑیاں نے اٹھ کے بہ جانا۔ اچھا یہاں پر میں مستری کا ذکر بھی ضرور کروں گا۔ پلیز سر۔ مستری کو مستری کیوں کہتے ہیں؟ کیوں سر؟ مستر آپ کو بتایا نہیں تھا؟ مستر، ہیلو مسٹر۔ مستر ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے ناپنے کے لیے، ہاں جی، اس کو مستر کہتے ہیں۔ مستر سے مستری۔ اگر آپ مستری کو دیکھیں تین تو اس کے بعد چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں جی، ایک کانڈی، ایک مستر اور ایک گنیا۔ نہیں کڈ کے بکھاؤ، کڈ کے بکھاؤ۔ اچھا جی مکان بنوانا ہے میں تو۔ اور یہ مستر جو ہے اس کو سال بھی کہتے ہیں، پنجابی میں سال۔ پھر ہے مزدور۔ سر یہ مزدور ہے۔ شاباش، واہ 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 واہ۔
मजदूर जिसको हमने मजदूर कर दिया। और ये आपको याद नहीं, मैंने कई मर्तबा बताया, आखिर उसे क्यों याद रहता है? ये चोर हैगा, ये थोड़ी चीजें चोरी करके ले जाता है, फिर याद करता है। अच्छा जी, धावा बोलना, धावा क्या है? ए, हमला कर देना किसी पे अचानक, इकट्ठे होके पै जाना। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਵੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਓਏ वो फिर कला कला भी आ जाता है। वो कहना पहले ही ठीक सी। क्यों जी, पहले क्यों ठीक सी? इसलिए कि जितने ज्यादा बंदे आपको मार रहे हो ना, आपको मार कम पड़ती है। याद रखना, जब भी मार खानी है एक जमे गफीर से खाना, ताकि मार खाने वाला कह रहा है 4 बंदे को मैं मार नहीं खानी, जे प्यो दे पुत्र तो 30-35 जने आओ। अच्छा, इन्हों की हर गल ते अमल भी नहीं करना। मैं 7-8 बंदे को बड़ी बारी खादी जो बहुत पाउंदियां जी, 8 ठुड्डे पक्षी च वजदे न, फिर उत्थे फरंगे आसिया थोड़ी फीती फीती हो जानी। मैं तो पूछांगा सर 30-35 बंदों से फैंटी खाने के फवायद क्या है? तुहानू बड़ा बुखार नहीं होंदा, तुहानू भुख क्योंकि तुसीं फौज ही हो जाना है। दरअसल ये लफ्ज था यलगार हो, जो हम धावा बोलना कहते हैं ना, तुर्की जबान में यलगार का मतलब है घोड़ा। यलगार हो इसका मतलब होता है कि घोड़े कस लो, तैयार हो जाओ, जो ही अटैक कहा गया तुमने चढ़ दौड़ना। अच्छा जी, इसकी एटिमोलॉजी धावे की बताई है इब्ने बतूता ने। इब्ने बतूता ने पईयां सी। वो मोहम्मद तुगलक के दौर में यहां हुआ करता था और 6 साल उसका काजी रहा है। वो कहता है कि ये जो धावा है ना, धावा, ये दा हावा है, हवा 1 मील का तीसरा हिस्सा। जब डाक का निजाम यहां पर राइज किया गया तो जो डाकिया था ना, उसके पास घोड़े वोड़े नहीं भी होते थे, तो वो बेचारा भाग के सरपट भागता था। 1 मील का तीसरा हिस्सा जब हो जाता तो अगली चौकी पर अगला डाकिया बैठा होता, इसके हाथ में एक डंडा होता, डंडे के ऊपर घुंघरू लगे होते थे, तो नचदा जांदा ये डाकिया सी कि घुसरा सी, ताकि उसके घुंघरुओं की झनकार सुन के अगला वेला देने लग पड़े। यार नहीं, अगला तैयार हो जाए। तैयार हो के ही कर लग पे। तुमने कभी रिले रेस नहीं देखी? एक हाथ में डंडा होता है, दूसरा इंतजार कर रहा होता है, तो ताकि जो ही डंडा आए ये फिर भागता है। सर डंडा जो आंदा लोग ही भजदे ने, ताकि किसी के घर खाते जे तो फिर नचदा हुंदा। मुबारक हो बेटा, खाता है बहुत ही हो गई। सर कोई आज का शेर? आज का शेर जी जफर इकबाल साहब का मतला, बहुत पुराना लेकिन बड़ा ही लाजवाब, हमारे शो में पहली दफा आ रहा है। इरशाद। बस एक बार किसी ने गले लगाया था, बस एक बार किसी ने गले लगाया था, फिर इसके बाद ना मैं था ना मेरा साया था। वेलकम बैक जी। खबर है कि अदाकारा मीरा ने 2017 में शादी का ऐलान कर दिया। Of course, Safi. You know, I'm very alone to the headmaster. I beg to say that I am ill. और नया साल मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं, ये पागल औरत। हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। अच्छा भाई, हैप्पी बर्थडे भी है। आज हमारे टीवी चैनल एक्सप्रेस का बर्थडे भी है। मेरी तरफ से एक्सप्रेस को बहुत बहुत मुबारक हो। एक कौन है शहनशाह ईरान दा बलूंगड़ा? ये क्या बात है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ आपने बिठाई होती है सिडनी शेल्टन की बतख। और तुम पागल खाने के खुसरे। आफिफ, आप बताइए आपका एक्सप्रेस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सप्रेस के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। ये आपको आफी क्यों कह रही है? Why she the talk to the आफी? और क्या कहे मुझे? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਵੇਖੋ तो सही ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਖਿਜਾਉਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਖਿਜਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। मायरा खान देखो एक खामखा हसद का पॉइंट बनी हुई है। क्या जी, हर दूसरे एड में मायरा खान बहुत पसंद की जाती है। ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਚੰਬਲ निकली है। फिटे मुँह तेरा बीमारी तो कुछ छोटी था। और फजूर औरत तू अपना की बेड़ा कर किता है? साधक नु तो नहीं कह रहे। अच्छा जी, आज का दिन हमें उन बिछड़े दोस्तों की याद भी दिलाता है। Of course. आज हनीफ रामे साहब की बरसी है। वाह वाह। मेरे इंतहाई मोहतरम
बुजुर्ग दोस्तों में मैं समझता हूँ सरे फहरिस्त हनीफ रामे साहब का नाम है, और अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। बहुत फैज हासिल किया है मैंने रामे साहब से। जिस तरह हमारे चैनल का बर्थडे है, उसी तरह अब्दुस्तार ईदी आज ही के दिन पैदा हुए थे। फिर फिल्म स्टार रंगीला की सालगिरह भी 1 जनवरी है। 1 जनवरी ही को पनामा को वापस की गई। ते ऐसे आपा पे बेचारे नवाज शरीफ ने। क्यों, उसका पनामा कैनाल से क्या ताल्लुक है? आप बेवकूफ औरत, पनामा कैनाल कुछ और चीज है और पनामा लेक्स कुछ और चीज है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, यू हैव स्टार्टेड द फेवरिंग एंड द मी एंड द लॉन्ग टाइम टू द पीछे देखो हाँ जरा। बाजी ये बंदा बदल गया, मुझे लगता है। तेरा आवाज भी बदल गया। क्या आ गया फिर, अब तो सारे इंटरेस्ट खत्म हो गए। सही कह रहे हो, तू भी तो अपना ख्याल नहीं रखती की तेरा सिर हो गया दस्ती बम वर्गा। आपको पता मेरा भाई रेडियो भी करता रहा। रेडियो में क्या काम किया इसने? निजामुद्दीन दा खुसरा हुंदा सी। वैसे निजामुद्दीन बहुत बड़ा लेजेंडरी कैरेक्टर था हमारे रेडियो का। देखो जी, सारे घरां दे विच सारियां गल्लां हुंदियां रहिंदियां ने, आहा, ते साडे घर दे विच इक्को गल हुंदी है कि महंगाई दा दौर है ते सौदे सारे महंगे हो गए ने। लाओ जी कैमदी जी, ਅਸੀਂ इजाजत चाहुंदे आ। पाकिस्तान जिंदाबाद। ए निजामुद्दीन साहब की बांदरी है। अच्छा तो फिर बात सुने ना, क्या फिर शुगर लगे न्यू ईयर पे? न्यू ईयर पे आपने तो फोन भी नहीं उठाया, साइलेंट पे लगा दिया, फिर बंद करता थी। खैर सी ना? बाजी चौपी हो गए ने। कितने फड़े तो नहीं सी गए? फड़े वो नहीं गए पागल औरत, तुम फड़े गए थे। ये मेरे इन्वेस्टर्स हैं। जब फिल्म शुरू होने होती है ना, ये 5-6 किलो दही ले आते हैं। ये भी मेरे इन्वेस्टर हैं। अच्छा, जब एक्शन होता है ये दुलत्ती मारता है। आप बताएं मीरा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मेरे लिए कुछ न करें, आप नहाएं अपने लिए, कौम के लिए। मीरा आप इनके फार्म हाउस पे गई थी लास्ट वीक, इन्होंने कहा था ना आप मेरे फार्म हाउस पे आइएगा। आपको अच्छा, आपको पता है हमारी जो न्यू ईयर पार्टी हुई है उनके फार्म हाउस पे हुई है। ऑफ कोर्स, हाउस फेस्टिवल ही क्या बात है। अच्छा, सारी रात ਅਸੀਂ फार्म हाउस तो होंगे ही रहे। एक्चुअली इन्होंने अपने फार्म हाउस को ना वर्कशॉप की शेप दी हुई है। और सर जी को तुसी फिल्म शुरू करो ना। आप तो अब शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हो गया? आपको पता है इनका संगाड़ों का भी बिजनेस है। जिस लोकेशन पे भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हाँ, ये लोकेशन साफ भी कर लेते हैं। असल में ये स्वीपर है। आप जो आपने कुत्ता रखा उसका नाम लैब्राडोर है? मैंने एक कुत्ता नहीं रखा मिर्जा साहब, काफी सारे हैं। क्यों, वेचदे भी हो? आफ्ताब मैं चकवाल जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, अगर आपने शिकार के लिए जाना तो मेरे साथ चलो। शिकार के लिए जा रहे हैं? यस। बड़ी बात है। अगर आप शौक रखते हैं तो आइए मेरे साथ। मैं शौक रखता हूँ लेकिन मैं अकेला चला जाऊंगा, मेहरबानी। मुझे चप्पा चप्पा पता है चकवाल का। क्यों सर, उसे रोजे जगाने? सरकार इधर ध्यान करो जरा, देखो तो सही ना। क्या देखेंगे, वो उसके चेहरे पे लानते पड़ी हुई है। और तू तो चुप कर, फालसा बेचने वाले आ। मेरा दिमाग ना खराब करो, मुझे हाईजैक हुआ हुआ है। ये है? मैं सफर करके आई हूँ अमेरिका से, मुझे हाईजैक हुआ हुआ है। जेट लैग, मुझे हाईजैक हुआ। उसे की दही पर ले अलग होता है। तो मैं मिर्जा साहब को देख रहा हूँ। आप मिर्जा साहब को भी देख रहे हैं। आप ठीक है भाई साहब? क्यों मैंने वैगन बची है? वैसे कर दे कि नवे साल से मुबारक कते देंदे हो गए किसी ਨੂੰ? हाँ, नए साल में क्या करते हैं? कुछ कर दे रहे, 10 नहीं रहे। नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।